Kitabu cha Mathayo, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, sura yake 25 mstari wake wa kwanza mpaka wa 4. Chapitre 25, nous allons commencer au premier verset jusqu'au 4e. Mtumishi wa Mungu Pascal, karibu kwa kutusomea. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 25, du 1er au 4e verset. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Amen. Ce jour-là, il sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter des réserves d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Amen. Amen. Tunaweza kuikaa. Nous pouvons nous asseoir. Ile version ya Kifaransa yake nafikiri itakuwa tofauti na watu wengine. Cette version est un peu différente des autres. Biblia yangu inanionyesha kwamba ni mabikira. Ma Bible me montre que sont des vierges. Alléluia. Amen. Somo ya asubuhi ya leo inasema sauti ya katikati ya usiku. Le thème d'aujourd'hui s'intitule La voix du milieu de la nuit. Et pourquoi pas les cris au milieu de la nuit? Voilà sauti kelele za katikati ya usiku. Ndiyo somo ambayo tutaigawa kwa madakika kwa asubuhi ya leo. C'est ça le thème que nous allons nous partager cet avant-midi. Ni mfano Yesu alionesha kwa habari ya ufalme wa mbingu. Ça concerne le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus avait montré à propos du royaume de Dieu. Anasema ufalme wa mbingu unafanana na mabikira 10 ambao walijiweka tayari kuchunga bwana harusi. Et il dit que le royaume des cieux ressemble à 10 vierges qui attendirent l'époux. Na walipotoka kwenda kumchunga, katikati yao kulikuwa 5 wapumbafu na 5 wenye akili. Et quand ils sortirent pour aller à la rencontre de l'époux, parmi ces 10, il y avait 5 qui étaient des folles et 5 qui étaient avisés ou sages. Lakini wote walikuwa mabikira. Mais toutes ces 10 étaient des vierges. Na nilitaka kuuliza Mathayo vizuri kwamba alijuaje kwamba 5 ni wapumbafu na 5 wana akili? Et moi, je voulais poser la question à Matthieu. Comment est-ce qu'il avait su qu'il y avait 5 qui étaient des insensés et 5 qui étaient intelligentes? Na Mathayo akanijibu vizuri sana. Et Matthieu m'a très bien répondu. Akasema kwa sababu wale wapumbafu walitoka na taa zao lakini wakaacha mafuta ya taa. Et il me dit, c'est parce que les 5 vierges insensées, elles étaient sorties avec leurs lampes, mais sans prendre de l'huile avec elles. Na taa haina maana wakati hamuna mafuta ya taa. Et pourtant, une lampe n'est pas nécessaire sans huile ou sans pétrole. Ndio maana alisema ni pumbafu, kwa sababu waliacha cha maana wakaacha kitu, wakamata kitu ambacho hakina maana zaidi. C'est pourquoi il les appelle des insensés, parce qu'ils ont pris les choses moins importantes et elles ont laissé les choses importantes. Kwa sababu aliye na akili hatumtambue kwa kichwa kubwa, hatumtambue kwa maumbo ya mwili. Kuna vituko vinaonesha, kuna vitendo vinakamilisha pumbafu na yule asiyekuwa na akili ndani yake. Une personne intelligente, nous ne la reconnaissons pas par la grandeur de sa tête ou bien par sa façon d'être, comment est-ce qu'il a été créé, mais il y a des choses qu'il fait qui nous montrent que la personne est intelligente. Taa yenye haina mafuta kwanza ukiiwasha
kuliko itoshe mwangaza itatosha moshi. Une lampe sans pétrole, si tu l'allumes, au lieu qu'elle produise le feu ou la lumière, ça va produire la fumée. Na mwisho kile kilauli kitageuka keusi. Et par la fin, je voulais dire, le fer là va avoir une couleur noire à cause de la fumée. Taa bila mafuta ni inafanana na mwimbaji bila nyimbo, muombaji bila maombi, mhubiri bila neno, mkristo bila utakaso. Hana akili. Une lampe sans pétrole, elle est semblable à un chantre sans chant, à un intercesseur sans prière, à un prédicateur sans parole et à un chrétien sans sanctification. Unaweza kuwa mwimbaji na uyoimba. Comment tu peux être un chantre et pourtant tu ne connais pas chanter? Ni bidii gani? Ça, c'est quelle sorte de courage? Siwezi unaenda ku repetition, unarudia kesho. Tu vas à la répétition, unasema niko mwimbaji, imba. Usiwezi imba mipeki. Tu te dis je suis chanteur. Nani alikukaza? Et quand on te demande de chanter, tu dis mais les autres ne sont pas encore venus. Mais qui t'a demandé de venir chanter? Unaweza itwa ayi mwombaji na nguvu za kuomba huna. Comment est-ce que tu peux être appelé intercesseur et tu n'as pas la force de prier? Aye wanaweza kuita mhubiri wa neno kisha hauna neno. Comment est-ce que tu peux être appelé prédicateur de la parole de Dieu et pourtant tu n'as pas la parole? Nabii lakini hana ujumbe. Un prophète qui n'a pas de message. Mkristo lakini hana utakaso. Un chrétien sans sanctification. Maandiko haiende mbali, inakuita bikira pumbafu. Les Écritures ne vont pas loin, ça elle t'appelle vierge insensée. Wakati yote uko na kitu ambacho kinakufanana lakini hauko kile kitu, uko pumbafu. Tout le temps que tu auras quelque chose qui te ressemble, mais toi tu n'es pas la chose là, sache bien que tu es un insensé. Na jiuliza kwa nini wakamate taa zao? Je me pose la question, pourquoi elle devait prendre leur lampe? Kwa sababu kwanza wajue saa ambayo bwana harusi atafika. La première des choses, c'est parce que elle ne savait pas l'heure d'arrivée du jeune époux. Mimi na wewe, moi et toi, siku ya ubatizo tulijua. Le jour de notre baptême, nous avons siku ya kunyakuliwa kwa kanisa. Mais le jour de l'enlèvement de l'église, nous ne savons pas. Utakaso ya jana haitakupeleka mbingu. Utakaso itakupeleka mbingu ni ya ile siku ya parapanda, yani ya leo. Ndio maana maandiko nasema iweni tayari saa zote. Bien-aimé, tu dois savoir que la sanctification d'hier ne t'amènera jamais au ciel. La sanctification qui t'amènera au ciel, c'est la sanctification du jour de l'enlèvement. Donc la sanctification d'aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible nous demande de nous préparer chaque jour. Nataka nikusaidie hivi. Je vais te Kwa nini wakamate taa zao? Pourquoi elle devait prendre leur lampe? Kwa sababu bwana harusi akikuja usiku. Parce que si les jeunes époux devaient venir la nuit, wanapokwenda na taa zao, quand elles devaient aussi partir avec leurs lampes, itawasaidia kuidentifie bwana harusi, kwa sababu usiku haiko bwana harusi peke yake atakuja, hata shetani pia anaweza kuja usiku. Unakumbuka mfano ya mpandaji wa magugu, alikuja usiku. Lakini wanapokwenda na taa zao, watajua vizuri huyu ndiye bwana harusi au huyu si bwana harusi. Pasipo neno la Mungu hatutatambua nabii wa uongo, hatutatambua masia yupo wapi. Kitakachofanya kizazi hiki kijue bwana harusi ni kutembea na taa ambao anasema Daudi, neno lako ni taa ya miguu yangu. Sababu bwana harusi akikuja usiku, hata shetani naye anaweza kuja usiku. Pourquoi elles devaient partir avec leurs lampes? La première des choses est que les lampes devaient les aider à identifier le jeune époux. Parce que pendant la nuit, si
c'est pas le jeune époux seulement qui devait venir. Il devait venir avec d'autres personnes. Donc pendant la nuit, Jésus peut venir, mais le diable aussi peut venir. Quelqu'un qui a la lampe peut facilement identifier la figure de Jésus au milieu des autres. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que nous devons avoir la parole de Dieu avec nous. Dans cette génération, la chose qui va nous aider à identifier Christ, à identifier les vrais ou faux prophètes, c'est la parole de Dieu. Félicitations. Hein? You are very strong. Glory to God. Amen. Neno la Mungu. La parole de Dieu, Ni taa. c'est une lampe. Est-ce que chacun interprète un achinda mobile ou pas? Aya. I must do all to learn French. Ah, Yes. je dois tout faire pour apprendre le français. Parce que niko naona franga inaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana harusi akikuja usiku, Si le jeune époux arrive la nuit, bibi harusi lazima atoke aende kwenye bwana iko. la jeune épouse doit sortir pour aller rencontrer le jeune époux. Lakini nasema kitakachofanya unajua bwana harusi Mais je dis que la chose qui t'aidera à identifier le jeune époux, ni taa. c'est la lampe. Tena taa inaokuwa na mafuta, yaani neno ambayo mna nguvu za roho, kwa sababu neno peke yake bila uwezo wa roho taa haiwake. C'est une lampe, mais ça sera aussi une lampe avec de l'huile. C'est comme une parole avec la puissance du Saint-Esprit en elle. Ce qui fait que ta lampe puisse s'allumer, c'est l'huile que tu as Kwa sababu Daudi alikuwa na taa lakini hakuwa na mafuta. C'est parce que Ndio maana David, Ebreka anasema neno lako ni taa ya miguu. Lakini ukiangalia maisha ya Daudi, neno alikuangazia miguu yake, kila mara aliingia kwenye dhambi. Kwani kwa wakati wake Pentecost ilikuwa haijafika. Lakini kizazi yetu kuna baraka kwa sababu gani? Tuna neno ambao ni taa na mafuta ambayo ni Roho Mtakatifu. Ukivichanga pamoja hauwezi kujikwaa. Ndipo anasema Paulo, na yaweza yote katika yeye anitia nguvu. Daudi akiniuliza, Gabriel unasema hivi, namwambia hivi, kama neno lilikuwa taa ya miguu, ukaendaje kwa mke wa Uria? vous allez savoir que David avait su l'importance de la lampe. Et c'est pourquoi il avait dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Mais tu vas constater quelque chose. David avait la lampe, mais la lampe n'éclairait pas ses pieds. Chaque fois, il entrait dans le mal. Pourquoi? Parce que la Pentecôte n'était pas encore venue. Mais au jour de la Pentecôte, Pale mina kwama. Ikala tu. Maintenant, comment faire? Je peux aussi prêcher en français pendant même une heure, mais que je suis aquí. Mpigi interprète makofi. Iko too long, iko ndefu sana. Haleluya. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Lakini mtu aliyesema neno lake ni taa ya miguu yake, kila mara alijikwaa. Kila mara aliingia kwenye dhambi. Kwa sababu alikuwa na taa, lakini hakuwa na nini? Na mafuta. Neno la Mungu ndani yako halina nguvu kama roho hajaingia ndani yako. Kitakachofanya neno la Mungu liwe na nguvu ni wakati roho inakuwa ndani yako. Miaka 3.5 Yesu neno aliingia ndani ya mitume, alafu wakajua walishakuwa na taa, lakini wakienda hivi bila mafuta taa haitawaka. Ndipo akawaambia msitoke Jerusalem mpaka roho atakuja juu yenu. Kwani Yesu mwenyewe neno bila mafuta hangiangaza. Ndio maana alisema roho wa Bwana ni juu yangu, amenipaka mafuta nihubiri maskini habari njema. Yaani mimi ni neno, lakini pia nina mafuta. Natangaza Bwana mwange roho yake juu yako ili taa yako ipate kuangaza. Unaweza kuwa na neno lakini huna
roho. Na watu wengi wakabaki na neno kwa kinywa, lakini roho ambaye ni mafuta aliwaacha. Kwani neno lenyewe pasipo roho halilete uzima, lakini roho anapokuwa ndani yako, ile neno inakuja na uzima. Kuna mtu aseme amen. Sasa wakaenda kulala, na wakati walilala, Biblia inasema usiku wa manane bwana harusi akakuja. Niulize hivi kanisa, kwa nini Yesu hakufika, bwana harusi hakufika mchana, au bwana harusi hakufika asubuhi? Bwana harusi akafika usiku wa manane. Mara nyingi Mungu anatembelea mwanadamu wakati mwanadamu wazani, hata kimiujiza, hata kibaraka, hata kineno. Mungu anakuwaka na visite maisha ya mtu wakati haukujiatendre. Enlèvement de l'église haitafika kwa sababu mimi nahubiri ifike, itafika wakati haujui. Ndio maana alisema Yesu, iweni tayari saa zote. Angalia kwa difficulty iko. Mimi nafika hapa, mimi Gabriel niko na Viki tunaongea, alafu mimi naambia Viki, naandika kwa tableau naja upesi. Naambia Viki ni ngoe hapa, naja upesi. Mimi naenda. Sasa ninapoenda Viki anaangalia 1h, 2h, 3h, siku anasema Javier alisema bongo. Aliandika naja upesi. Viki anatoka, anaenda. Sasa kuna kuya mwanakia nitafuta après 10 jours. Anafika hapa na anasoma naja upesi. Anasema manake Gabriel anakuja upesi. Anaikala hapa, anaanza ngoya. Inane anaona mwaliandika naja upesi, yafika anasema iko sema andiko itakuwa ya bongo. Anaenda. Sasa kuna kuya mwingine watatu anasoma naja upesi. Niulize kanisa hivi, kati ya wale watatu nani mwenye iko na information ya mzuri juu ya saa mwenye aliandika naja upesi? Mwalikuwa wa kwanza. Sasa depuis Yesu alisemaka naja upesi, ba Petro, ba Yohana bo walikuwa kapala. Shie tunakuya nyuma ya programu, tunasoma anakuja upesi. Sasa kama wengine wa kuvumilia, sisi tuko obligé kuvumilia juu kama alikawia wakati yao, wakati yetu anakuja. Amen. Naja upesi maana yake haiko kusema mfunge vitu, muzishe manyumba, mfungie mkanisa. Naja upesi maana yake iweni tayari, kwani saa msio zani atakuja. Sasa wakati bwana harusi alikuja, Biblia iseme bwana harusi alisema, lakini kukawa kelele, le cri au milieu de la nuit. Na kelele kaanza piga sauti, bwana harusi anakuja. Utaremarke vitu vingine. Kwa nini bwana harusi haukuja mchana? Kwani bwana harusi hawezi kuja bila kelele, na kelele ya mchana haisikilikaki. Hata saizi ukipiga kelele mwenye iko pale yulu hata kupata, kwani mchana makelele ni mengi sana, lakini sauti ya usiku inaendaka mbali sana. Dalili inaonesha kuja kwa Yesu ni kuongezeka kwa maovu mfano ya giza, na wakati maovu inakuwa mingi, tukipiga kelele ya sauti ya utakaso, ile neno inakuwa na nguvu zaidi. Ndio maana mkiona usiku inaendelea, manake bwana harusi yuko tayari. Leo hii injili inafika dunia yote kwa sababu sauti ya usiku inaenda mbali. Mwache manabii wa uongo wawe, mwache dhambi ziongezeke. Bila giza mwangaza haina impact. Bila manabii wa uongo, manabii wa kweli hawana thamani. Bila watu wengine kuanguka mzambi, watu wa utakaso hawana thamani. Juma andiko nasema mtakatifu naendelee kujitakasa na mchafu endelee. Hatuwezi kuhubiri mwaka usikuwe na vala hivi na uendelee kuvala vile. Maki unasema niko mchafu naendelea, hatutakukaza, hatutapigana. Kuna watu wataangamia
na masikio yao. Wakati wanaingia mkanisa utafuta bwana, sisi tunatafuta bwana harusi. Unaona tofauti? Yeye anakuja juu ya babibi, juu ya bwana, wewe unakuja juu ya bwana harusi. Unajua hata kama dunia hainione, Bwana akiniona, mariage yenye iko na assurance yenye haitakuwa na divorce ni mariage ya Yesu peke yake tu. Mariage yote ya dunia iko na divorce. Yote. Ameyayoga vile. Kama hauta divorce na ungali mzima, sasa unakufa kifo. Lakini ya Yesu kifo inawaunganisha. Kuna mtu aseme amen. Sasa siwezi jikoroga niachane na Yesu kwa sababu ya mwanadamu. Kitu cha pili, sauti ya usiku wanaoisikia ni wale ambao wako usiku lakini hawalali. Abuyasikia kama mkaritie walipiga masasi kisha wanaanza kuelezea asubuhi. Si balua voisin wa umu. Mbona sikusikia? Haungisikia. Ulikuwa unalala. Donc deuxième chose. Kanisa ikibakia bila réveil, wakati enlèvement de l'église itakuya, hatutasikia sauti ya bwana harusi. Kitafanya kanisa ikuwe enlevé ni réveil, ni uamsho. Na mpaka sasa uamsho hayafika. Réveil hayafika. Ndio maana Mungu Yesu yuko na andaa watu ambao wataleta réveil. Na mwa ile nombre ile watu Jehova nisi iko ndani na Bwana kuweke ndani. Watu ambao réveil hayafika. Réveil ikifika nganda zinakosa kazi. Réveil ikifika Fanta itakuwa bei kushinda Primus. Wa kuikunywa atakosekana. Réveil ikifika kondome haitanunuliwa. Hakuna mtu ataiuza. Réveil ikifika sumu itapunguka. Kinakosekana mwa hiki kizazi haiko ba Kristo, haiko waamini. Waamini wanayala lakini uamsho. Kama ukiwa mkanisa fua kuite ku telefone, ushaenda wapi? Hauonekane. Hakuna réveil. Réveil ikifika reverend atasema bacha 10 bakuye. Batu utakuwa na kupigia simu papa sitawa na icha 10 kumikono. Uamsho ikifika uliza Yerusalemu kanisa ya mitume. Magumu ni kwamba tunasubiri Bwana lakini tunalala. Na hivi niko na ubiri hapa ni sauti ya katikati ya usiku. Wanaonisikia saa hizi ni wale ambao wako kwenye uamsho, lakini wanaosinzia hawezi wakanisikie. Ndio maana vijana wadanda wa Jehova nisi, simama fasi ulipo, ingia barabara hata msoko, tangaza sauti ya usiku. Waambie watu Bwana harusi anakuja. Haiko wakati ya cheo, haiko wakati ya majina, ni wakati ya kutangaza habari ya sauti za usiku. Kwani wale ambao wataisikia watakwenda kumlaki na wengine, na wale ambao hawataisikia watabaki wanakufa kwenye dhambi zao. Tusikae kwenye makanisa, ni mwaka ya evangelisation. Ane 2019 Mungu alikuacha hautakufa, utaishi na utaingia ndani, lakini utakuwa unatangaza habari njema kuambia kwamba Bwana harusi anakuja. Sauti ilikuwa usiku, ilikuwa ya kusema bibi harusi mungoe magari kule, bibi harusi mtapata manyumba kule. Sauti ilikuwa moja, Bwana harusi anakuja. Message yenye tuko nayo maana tunahitaji mwa hiki kizazi haiko ya manyumba, haiko ya magari, haiko ya mandoa, ni kuambia kanisa kwamba Bwana harusi anakuja. Ile manyumba magari ni distraction.
Nani alikwambia utaishi bila nyumba na gari? Ni haki yako kuwa nayo, ni haki yako kuolewa. Lakini sauti ya katikati ya usiku ni kuambia voisin yako, bwana harusi anakuja. Hata kama watu watakuwa d'accord na wewe, watangazie zile habari, na wale walio tayari watasikia kwamba bwana harusi anakuja. Na nikwambie ile sauti naendaka mbali. Sema naendaka mbali. Usineglige. Unaweza ubiri fila peke yake, unashangala a partir ya fila inafika Amerika. Fasi moja Yesu anasema hivi, enendeni ulimwenguni. Umepasoma pale Mathayo sura ngapi? 28. Endeni ulimwenguni. Niulize kanisa hivi, katikati ya mitume nani alifika ulimwenguni kote? Wapi alifika Paulo? Paulo anayua Bukavu? Paulo anayua Kenya? Kwenye Paulo aliishia Mwafrika ni Ethiopia? Alifika wapi? Tuache Paulo. Petro alifika wapi? Yesu alikuwa na profetize Facebook, alikuwa na profetize YouTube, alikuwa na profetize teknoloji. Alikuwa hapa sasa niko na ubiri wa Marekani, niko na niona. Kwenye Suez fika, YouTube inafika, Facebook inafika, Selabisi inafika, audio inafika. Wakati unahubiri mtu mmoja, usiwasi tamwishi yako. Sauti ya usiku inaenda mbali sana. Hata watu wakatae namna gani, watasikia injili. Watasikia. Ndio maana usizarau teknoloji. Inatupeleka ulimwenguni. Troisième chose important, wenye wanaweza toka nje wakisikia sauti ya usiku ni wenye wanaidentifie mwenye sauti. Hawezi kuita nje na utoke na ujue mwenye alikuita. Kama Lazaro alitoka mkaburi ni juu, alijua mwenye alimuita. Ndio maandiko nasema kondoo zangu wanajua sauti yangu. Tu dois avoir la connaissance sur ton Dieu. Lazima ujue Yesu ni nani. Watakaotoka nje siku ya parapanda ni watu wanaojua bwana harusi anaita, bwana harusi anaongea. Lazima ujue sauti ya mchungaji wako na sauti ya mbwa mwitu. Lazima ujue. Huyu anakuwa na unabii, anakuwa na mahubiri, kuwa na discernement ya kujua huyu anayeniita nitoke nje ni bwana harusi au ni mbakaji. Tuko wakati ambao masikio yako haipaswi kusikia mahubiri yote. Haupaswi kuwasikia wahubiri wote, haupaswi kufuata manabii wote. Ni wakati ambapo lazima kujua ni nani anaongea na wewe. Ndio maandiko nasema walio wa Mungu wanasikia sauti. Mtu mmoja aseme amen. Hata mimi ukifika kwangu na niita na sijui sauti yako, uko na shida. Sitatoka. Apotre nani? Ni mimi mtoto wako nani? Hata useme Josaphat, nasema ile sauti sitatoka. Mbona asemake vile? Mimi najua sauti yake. Ndio mimi. Haiko wewe. Sitatoka. Na sasa hatujue kuidentifie sauti ya Mungu. Mtu mmoja aseme amen. Kuna wakati mnaweza hubiri hapa, pokea nyumba, pokea gari, biatu inakuya, watu wanafurahi, wanashangilia. Lakini mwana wa Mungu anasema si sauti ya Mungu, ni sauti ya pasta. Sauti ya bwana harusi ni kukutosha mwele maisha yenye uko, kukutosha mbuchoyo, kukutosha mbongo, kukutosha mbusharati, kukutosha mbongo. Bwana harusi kutosha mwele kujipodwa podwa saka maiti. Bwana harusi sauti yake inakutosha mwili maisha, inakuleta kwenye uzima wa milele iko. Juu hata kupatia nyumba na huko moto, ile nyumba haina kazi. Hata upate gari na huko moto, ile gari haina kazi. Ndio maana mahubiri ya siku za mwisho ni kuambia watu bwana harusi anakuja. Sauti ya katikati. Aseme wakaamuka wale bibi harusi. Na wakati waliamka, wamwa wakawasha taa zao. Bajinga bakapima kuwasha taa ziko. Wakaambia ndugu zao, si Mungu tusaidie na mafuta. Wakamwambia hapana. Si tuliwaza na nyinyi mko na taa juu, si mko na
Matala, Malutambi, tukafikiri na Mungu na mafuta. Asa tulisahau uza. Kama tulisahau hakuna shida. She tunaenda, wakaenda. Ninajiuliza hivi. Kwa nini watu ambao wanataka enda kwa bwana harusi, tena bwana harusi Yesu, walikosa upendo ya kupatia wenzao mafuta? Pourquoi walikosa upendo? Ilikuwa ni ufunuo ya mkubwa sana. Walitaka kuambia kitu gani? Upendo ya kuwapatia mafuta mkate tunaweza, lakini ya kuwapeleka mbinguni kila mtu atalipwa kadiri ya matendo. Okovu ya mke wangu haitanipelekaka. Okovu yangu haitapelekaka mke wangu mbinguni. Mtoto wangu hatasumbelaka kwa miguu yangu. Papushi niache, hakuna. Parapanda ikilia, kila mtu atalipwa kadiri ya matendo. Sasa ile maombi wa Katoliki asema atakuwa nakuombea siku unakufa, haiko mbiblia. Hapanaki mafuta bwana harusi akikuja. Ukikufa katika maovu, ukikufa ndani ya ile mizenye huko ndani, hakuna maombi ya kutosha pale kwenye huko na kuupeleka juu. Hata Yesu Kristo waliokufa zamani walikuwa kule chini kuzimu. Yesu hakuwaombea kumsalaba. Maandiko yaseme Baba ninawaombea makaburi ipasuke kinywa. Hapana, Petro anasema Yesu akashuka akahubiri neno kwao. Kwani maombi haimtoe chini mtu kule, lakini neno ndio linaweza kumtoa mtu kule. Sasa Yesu hatashukaka tena. Sikia, wakati Bwana anapatikana umpokee leo. Pastor, wewe usichelewe. Kuna mtu asema salimia ndugu yako, mwambie sauti ya katikati ya usiku. Sasa il faut kuidentifier parce que katikati ya usiku kuna kama sauti za hizi aina. Sauti ya kwanza katikati ya usiku ni sauti ya mwizi. Tuko pamoja? Sema hata wamwizi wanapiga kelele. Sauti ya pili katikati ya usiku, sauti ya wachawi. Sauti ya tatu ni sauti ya mtu anayeonelewa. Na sauti ya kufuata ni sauti ya mtu anayetangaza uamsho. Ndio maana siku za mwisho manabii wengi wa uongo watatokea. Nazo ni sauti. Tena unasikia kwenye radio ziko nyingi. Ukifungula television ziko nyingi. Ukisikia wanapiga kelele. Sasa wewe lazima uidentifie. Uko na huyu ni bwana harusi anaita au ni mwizi anaita. Mpande radio mkanisa never. Twende wapi? Twende wapi? Kanisa inapaswa kuwa na maturite. Kukoma. Mtu asikutie uongo wakati uko jene, hakuna wokovu mjeneze, basi kudanganye. Wokovu ya butamu inaanziaka mjeneze. Ndio anasema Daudi, tangu nilikuwa kijana, sasa nimezeeka, sijaona mwenye haki anaashwa. Ukikatala wokovu ya bajene, katala Yesu, jua yazeeka. Ni ule jana. Leo alikufana miaka ngapi? Maokovu mingi ya buzee haikuwa kina convaincre Mungu. Ndio Mungu anakuwa anasema Aisha. Ile kitu kuna siku nitawaikalishia muelewe vizuri. Ulikuwa muzambi yako, unakuwa na 56 60 70, munibatize. Nguvu ilishaisha. Maandiko nasema mtumikie Mungu kwa nguvu zako. Na ukisoma Ecclesiastes 12 nasema umkumbuke Muumba wakati wa uzee. Napenda kanisa ya vijana kwa sababu tukisema maombi ya siku 7 tunaweza ingia. Kuna mtu aseme amen. Tukisema twende kumilima tunaweza panda kumilima. Na wokovu ni decision. Unaweza kuwa jeune na utabebesha mimba hata siku moja. Na utazini hata siku moja. Na hautakunywa pombe hata siku moja. Na hauko yuma, akili zako zinakaza na unazipanga sawa sawa. Unaweza ulikuwa kama mzambi na ukaiacha na ukaikala kwa Yesu ukasema yaliyokuwa faida kwangu na hesabu mavi. Inawezekana.
Na ukiweza wokovu we jene, na utaweza via finance. Mungu atatia finance kwa mikono yako na haitakuangusha. Njia ya kupata ndoa ya baraka ni kwenda kwa Yesu. Yenye haina majuto, nyumba ya baraka ni kwenda kwa Yesu. Hata jamaa itakukatala leo juu ya Yesu, watakutafutaka siku moja juu ya Yesu. Yesu ndio mwenye anafanyaka kwenye ulikuwa hauna heshima, anakupatia heshima pale. Mbia ndugu yako wakati ya kuokoka njoo leo. Kuna mtu aseme amen. Lakini sikia sasa nikwambie kwa kumalizia. Unapobana kwa kitanda chako, hautaki kuacha maisha yako ya zamani, hata sauti ipige usiku haitakusaidia. Muelewe, depuis tulianza hubiri eskatoloji, katikati yetu kuna watu hawajabadilika. Anaweza pigana mu eskatoloji, chambana, na kama ni mlevi anakuambia niko na nguo eskatoloji iishi. Nchonda ndaishi tula sasa. Lakini mwa hii wakati kuna watu wako nafua mavazi yao ndani ya damu ya mwana kondoo. Wako wanaangalia, hapa nilikuwa ngali nasema mbaya sana, hapa uongo ulikuwa kingali, huyu mtu nilimkoseaka, acha nimsamehe. Hata kama njomo alinikoseaka juu ya kwenda mbinguni, juu ya intere yangu, na kamata hii tena mpigia telefoni, nisamehe kwa makosa yote, kwa sababu ni wakati ya kufua matendo yetu. Mungu awabariki. Shima tuombe Mungu.